Badi Malion Aniantuma, procédé Mangado. Donc, bi vidéo ni, avec son djadoni, mais djani kumbala, et avec son peut-être farnya doni fana doka familiar chukula. Donc, bi mina kuma et karamoko be Mali dine nyamoko dine tontri nunu, ba fo mu mako bara, kube ka bara ke, donc ka bara ka réalisation, donc mina damaga orila. Ale ne tɛ sɔrɔ ka hakilina di baara yɛrɛ ye mun ye effectivement baara yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na a n'olu bɛ ka mun yira k'o ye baara ye n bɛna hakilina don olu de kan donc notamment n bɛ exemple dɔ di mɔgɔ fila ka Mali la baara bɛ se ka ɲɛsin olu ma cogo min na dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin olu ma cogo min na n'o bɛ kɛ baara ye maliyɛn bɛɛ fantanden bɛɛ silamɛ bɛɛ ma an ka jamana kan donc n bɛna diinɛ jɛkulu fɔ mais particulièrement basé en sardine de cas ko i n'a fɔ an b'a fɔ an fɛ yen cogo min na ko n'i bɛ kungo yiri tigɛli daminɛ k'i b'a daminɛ si la comme ça yiri tɔw b'a dɔn ko tulonkɛ tɛ yen nɔ donc la n b'a daminɛ an sardine na n bɛ an sardine basé ale kan sa an sardine mana yɛlɛma sisan ka sira ɲuman ta ka dɛmɛ yɛrɛ sira ta silamɛya ye dɛmɛ mun fɔ association tɔ foyi tɛ Mali la mun b'i sigi k'i fana t'o sira ɲɔgɔnna ta parce que bi in na hali ni juge zuna fɔ ka hakilo ka jan bɛɛ b'a dɔn an sardini fanga min b'u la Mali kɔnɔ fanga min b'u la diɲɛ kɔnɔ donc n'olu ye sira mun ta a ka ca Ala fɛ tɔw b'o de sira tɔgɔma komi an ɲɛ b'a la cogo min na bi in na u ye waso sira de ta yɛrɛ yira sira de ta k'an ka karamɔgɔ la yɛlɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ u y'o sira de ta dɔ de fana kɛra tendance ye bi karamɔgɔ fɛn fɛn mana wuli a bɛ kɛ yɛrɛ yira de n ka mobili n ka so n ka dutɛrɛ n ka don yan fɛ n ka bɔ yan fɛ o de la an b'a kɛ ni an sardini ye walasa a ka kɛ misaliya ye tɔw fana ma sa olu de ka kuma ka ca tile fila in na k'u ka karamɔgɔ bɛ critiquer k'u ka kɛwale ɲumanw tɛ fɔ u ye baara ɲuman mun kɛ olu tɛ fɔ donc an bɛn'u ka baarakɛlenw yira en même temps an bɛ sɔrɔ ka hakilina di mun de ye baara yɛrɛ an fɛ walasa nafa ka se an ka jamana ma nafa ka se fantan bɛɛ ma cogo min na donc an bɛ don video kɔnɔ an bɛ na nu u yɛrɛ ka réalisation ye fɔ u yɛrɛ video mun kɛ ka yira kɔrɔlenw b'a la kuraw b'a la en tout cas mun ye olu ka réalisation mun ye baara olu fɛ donc u yɛrɛ kanubaga dɔw ɲumanna donc ni o dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko création d'emploi k'u bɛ ka baara créer jeunes ye donc an bɛna don video kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ image lajɛ a bɛ sɔrɔ ka hakilinaw di a kan ta dɔɔni dɔɔni. Hedra ala ye fɛn dɔ kɛ Haidara ye ale a m'o kɛ nabi ɲuman ye ala ye fɛn dɔ kɛ Haidara ye ale a m'o kɛ nabi ɲuman ye ala ye fɛn dɔ kɛ Usazi ye ale a m'o kɛ a ka kiraw ye ala ye fɛn dɔ kɛ Haidara ye ale a m'o kɛ nabi ye an ka fɔ awuzu bilahi mina shetani arajimi mitanga ɲini dali masa fɛ a ka n kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma ne bɛ sinsin ala tɔgɔ kan ne bɛ sɔli Mahamadu kan i tulo jɔ ne kalan kan na i tulo jɔ ne kalan kan na ko ala ye fɛn dɔ kɛ Haidara ye ale a m'o kɛ nabi ɲuman ye ala ye fɛn dɔ kɛ Haidara ye ale a m'o kɛ nabi ye kira dɔw tɛ. Donc n b'a di Maliɲɛnw janni an ka don video kɔnɔ n bɛna nin yɔrɔnin fɔ ka da nin kan dɔrɔn u ka introduction nin kan k'a fɔ ko ala ye ko kɛ Hitler ye Hitler an bɛ se k'a fɔ Hitler presque a ye diɲɛ mara ala ye ko kɛ empereur Bokassa ye ala ye ko kɛ Kadafiw ye ala ye ko kɛ Blaise ninnu ye Samuel Doe ninnu ye ala ye ko kɛ hali Firawuna yɛrɛ ye ala ye ko kɛ a tɛ fɔ ka ban quoi mɔgɔw bɛ yen ko kɛra mun ye a ka bon hakili yɛrɛ ma mun yɛrɛ bɛ u yɛrɛ tun ko f'u ko k'olu yɛrɛ kɛra ala ye silamɛw aw yɛrɛ b'olu dɔn karamɔgɔ aw yɛrɛ b'olu dɔn donc laban de ka gɛlɛn laban o de ka gɛlɛn an ka miiri laban na ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma donc nin tun ye dɔrɔn k'a da u ka introduction in kan donc ala ye ko k'i ye an ka miiri a laban na ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma. Ni ye an ka tɔndenw ye min ye Ansar tɔnden ye
ansar tonde mun be bo Bamako kono walma ni akadi ba ko Mali tonde nunu sanga ni wakati be ni alaka je ni karamo yɛrɛ kanu ani tɔn yɛrɛ bara kanu denmisɛnninw b'a la denmisɛnnin mun si bɛ san 10 ka taa bila mɔgɔkɔrɔbaw la mɔgɔkɔrɔba mun si bɛ san 70 u bɛ bɔ ni wele bɛ kɛ don o don wele bɛ d'aw ma sanga ni wakati bɛɛ kana u ka wari bɔlen kɔfɛ k'u nin di ansar bɛ se ka kunna wolo sɔrɔ cogo min an balimaw u de filɛ nin ye baara la dingɛ min n'u bɛ k'a sen dingɛ in mɛtɛrɛ hakɛ fo i yɛrɛ ɲɛ u bɛ ka nin baara in kɛ fi sabilillahi ni ala ka jɛ ye karamɔgɔ min ye an ka ɲɛmɔgɔba ye dugu mana jɛ ɲɛnajɛ wɛrɛ yɛrɛ min bɛ karamɔgɔ la o de ye baara in ka n'i jɔ n'i sen jɔ baara in na a ka tun ka d'a ye a yɛrɛ k'i bolo don baara in na nka an ka tɔnden mun bɛ Bamakɔ u tɛ sɔn karamɔgɔ k'a bolo don nin baara in na o la n balimaw a ye baara ninnu kɛtɔla lajɛ n balimaw a ye dingɛ in ye sisan dingɛ min tun sennen bɛ dingɛ in jɛnya n y'a fɔ a ye cogo min na n'ala sɔnna a ma ni ala ye mawuludi ɲuman yira la a bɛ dingɛ in jɛnya mɛtɛrɛ hakɛ dɔn wa ka ta dingɛ in sanfɛ fana ka taa bila kɔfɛla la adamaden de jɔlen bɛ ka bɔgɔ sen ka jigin n'a ye fo ka taa bila dugumala la nin ye jama de ye jama hakɛ min bɛ yan n t'a jama hakɛ dɔn wa n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye fɛn fɛn filɛ nin ye kɛnɛ kan yan mɔgɔ si tɛ yan min tɛ ansari ye si tɛ yan fana min tɛ a ka cotisation sara n balimaw baara wagati sera dɔgɔtɔrɔso o jɔli komi karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ a ye cogo min na o nɔgɔyara ni mɔgɔ ye mun bɛ ka n y'a fɔ aw ye cogo min na k'a ta dingɛ in sanfɛla fo ka taa bila dingɛ dugumala la cɛkɔrɔbaw fara denmisɛnninw kan u bɛɛ de bɛ ka baara kɛ nin cogo in na tan a bɛɛ ye tɔndenw de ye wa u bɛ ka baara in kɛ cogo min sanga ni wagati bɛɛ baara in bɛ ka kɛ o cogo la n badenw nin yɛrɛ kun tɛ ala dɔwɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso min tun fɔra aw ye dɔgɔtɔrɔso in a bɛna dɔgɔtɔrɔso in diya ye sisan dɔgɔtɔrɔso in kɔni nɔgɔyala baara kura min bɛna daminɛ sisan o de ye an ka misiri min n'an tɛ fɛ min ɲɔgɔn ka ye Mali kɔnɔ misiri cira ka ban misiri baara de bɛna daminɛ fama wani bin yi na fe suka kusa ko merci de terminer ne après a ya gele wala ne o faye ke jama wala ya da sugula ya yi sugu ko yin gele aka jando de best yana la karamo ko ina wala kanu kapmola et puis aka na solution monsieur ko aka jo envers na ni monsieur ka hero bi bande wallahi yene sami tiro kondola yenu kan yo baro do ni akana so misri ko aka jo kunde famo ya tura na hero misri mana chalo la hero bi bai solution misri ko aka jo envers ya ni misri ka hero bi bande ma fo ka misri jo da ma fo da ka fo ko yemi misri jo ko e ja do tai o tai te jamaji e misri menjo saya apa mua? Misri itu saya jadi ada coba nung dari jangan mekon apa? Ayo nyunggu manggu aja besa. Allah kali yo kali. Aja sesuatu sabumba pun nggak jadi. An badi Maliɲɛnw aw yɛrɛ a ye Serifu kɛ mankan mɛn dɛ kuma kɔni a bɛɛ y'a mɛn ko mɛnko ye fɔkoba donc a yɛrɛ de filɛ k'a fɔ donc misirijɔlaw u bɛ taa jahanama de kɔnɔ directement n t'a dɔn n'a ni ala de bɛnn'o la wa ou bien mun de don donc k'ale yɛrɛ bɛ sa o kɛlɛ la misiri jɔbaliya kɛlɛ parce que ni misiri bi jɔ hɛrɛ de bɛ dɔgɔya jamana kɔnɔ an tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc denmisɛnninw dun mobiliselen de filɛ u bɛ misiri jɔ de la dingɛ sen la dɔgɔtɔrɔso o jɔyɔrɔ banna presque maintenant nin ye dingɛ sen misiri de bɛ ka daminɛ ta u b'o baara de la nin ye ten o tara u bɛ ka denmisɛnninw bila u k'u ka jahanama donni passeport de tigɛ wa u yɛrɛ k'u ka jahanama donni tigɛ wa donc an m'a faamuya donc an sariw bɛ kuma la n'aw de ye a y'aw ka karamɔgɔ ka kumakan lamɛn ani aw bɛ ka waleya min kɛ aw fana k'o lajɛ n'a sɔrɔ aw bɛ diinɛ de kɔ n'aw bɛ ala de kɔ n'aw bɛ kira de kɔ n'aw bɛ mun kɔ donc aw yɛrɛ k'aw miiri a ka kumakanw ta k'u analyser a ka kɛwalew fana lajɛ
donc a bɛ baara min na tan n'a sɔrɔ a bɛna mun las'aw ma Serifu yɛrɛ ko kana ka daluya de bɛ ɲɔgɔn na misiri jɔlaw a bɛ taa jahanama de kɔnɔ k'a t'a fɔ ni daluya t'a bolo a dun tɛ taa ɲininka a daluya la daluya min y'a bila k'a fɔ a k'a fɔ aw ɲɛna janni a ka k'aw yɛrɛ don jahanama la ten fu falaki donc mɔgɔnifinya kun ye hakili de mɔgɔ ka miiri ni hakili ye. n balimaw nin ye mobili ye ansaru ala sɔnna ansaru a ye mobili min san k'a di karamɔgɔ ma mun n'an b'a fɔ ko a ye mobili min san k'a di karamɔgɔ ma ansaru kɔnɔ tɔnden kelen mana baara min kɛ an b'o jate k'a fɔ ko diɲɛ ansaru bɛɛ de y'o kɛ nin ye mobili min ye Land Cruiser VXR V8 option 2009 sɛbɛn ni mobili in kan ka bɔ 2009 de la ni mobili in valeur de 50 millions mais ala sɔnna mɔgɔ damadɔ minnu sɔrɔla ansaru kɔnɔ n'u ye mobili in san k'a di an karamɔgɔ Sherifu Usmani Madani Haidara ma an b'a fɔ ko diɲɛ ansaru bɛɛ de y'a kɛ barisa ansaru kelen mana baara ɲuman kɛ ansaru bɛɛ de y'o kɛ ansaru kelen mana baara jugu kɛ ansaru bɛɛ de y'o kɛ. Voilà, donc a ye mobili ye donc ansaru ye mobili san k'a di karamɔgɔ ma donc mobili valeur 50 millions donc ne bɛna question poser dɔrɔn k'a da karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma kan donc yala mobili in sanna 50 millions k'a di karamɔgɔ ma mobili wɛrɛ tun tɛ karamɔgɔ bolo wa ou bien mobili wɛrɛ mun tun b'a bolo olu tun tɛ se ka nin mobili bɛna baara min kɛ olu tun tɛ se k'o baara kɛ wa walima a kun ye mun ye sa 50 millions miliyɔn 50 francs CFA wari la o bɛ se tun ka mun ɲɛ sigida la ale sigida la yan nɔ fantanw ye u bɛ se ka fantanda min tun bɔ fantanya la fantanya min ka dahirimɛ sɔrɔ nɔgɔya dumuni nɔgɔya san kelen kɔnɔ u bɛ ka baara yɛrɛ sɔrɔ fantan mun ye mun bɛ se ka to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ala de b'o da dɔn maliyɛnw yɛrɛ aw yɛrɛ fana b'o da dɔn mais a ka d'olu ye ka 50 millions ta k'o don mobili la sɔrɔ k'o filmer k'o exposer k'a yira an na a n'a manaw kura de don a ma deli ka boli donc hali ni ɲɔgɔnna douzaine o ka dɔgɔ Sherifu la donc u bɛ fɛn wɛrɛ ale de ka ɲi ka tɛmɛ diɲɛ yɛrɛ faama bɛɛ kan ni mobili in kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc o de olu ka laɲini Sherifu ka bila minan kɔnɔ segi mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka bila minan min kɔnɔ n'o de ye diinɛ ye ne bɛ fɛ a ka na ni daluya ye k'a yira an na mɔgɔ min nana n'o diinɛ ko parce k'a ka diinɛ lase ni kira tun y'a ka diinɛ lase kɛ tan tɔ de ne ma la ni diinɛ tun bɛ bɔ Makana ka Madina sɔrɔ parce que wagati la Land Cruiser V8 tun tɛ mobili tun tɛ yen mais diinɛ ye diɲɛ fan bɛɛ sɔrɔ donc an ka hakili to o yɔrɔnin na maliyɛnw. dɔw ko du caman bɛ Haidara bolo i ta den bɛ tiɲɛ e nin de ye o i ma Senegali ta ye i bɛna Côte d'Ivoire ta ye i ye Faransi ta de ye ani Mali ta Congo ta bɛ Burkina ta bɛ Gabon ta bɛ et puis an b'a jɔ Italie k'a jɔ Espagne k'a jɔ Belgique k'a jɔ Malta k'a jɔ Angleterre k'a jɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na a se de Sherifu Usmani Madani Haidara ka so n'o ɲɛngoya ye minɛ i ta den ka tiɲɛ Hashidi i ta den bɛ tiɲɛ bilayi Hashidi mako salen don a ma fɛn y'a la fɔlɔ. An badenw foli ani tanu ni barika da bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'aw fo k'aw barika da aw ɲɛ bɛ video min na aw ɲɛkɔrɔ nin ye nin ye video ye min kɛra kunu juma le 18 8e mois 2017 Abidjan kɔnɔ an karamɔgɔba Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara a ye bɔli laban min kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ a ma wagati jan bɔ ten kosɛbɛ karamɔgɔ ka o bɔli la Côte d'Ivoire ni a ye Côte d'Ivoire dugu caman yala Ansarudine Islamiya min bɛ Abidjan ani Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen u y'a laɲini min ka du dɔ jɔ an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ye Abidjan kɔnɔ
o du min n'o bɛ ka jɔ an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ye o du in de image filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ an baden antuwari minnu bɛ jeunesse kɔnɔ Abidjan n'a a kurukara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu de bɛnna kan ni Ala sɔnna ko ni Ala ye juma o juma da olu bɛ n'a birikiden gosi Ala yɛrɛ jati kama n'u karamɔgɔ hɔrɔma ye. N badi maliɲɛnw donc an bɛna kuma yɛrɛ sisan ka an da se baarako ninnu ma o de y'a to n ye u ka réalisation dɔw yira ka tila sisan u ka jeune dɔ n'a b'a fɔ a yɛrɛ ma ko Sadisi Sadia a bɛ internet kan donc nin y'u ka administrateur dɔ ye walasa k'u mankutu ɲumanw fɔ internet kan comme u y'a ye mɔgɔ caman ye bɔli daminɛ sisan nɔ ka wale dɔw fɔ wale mun cɛman y'u ka ko kɔnɔna na donc administrateur de fana b'u bolo bɔnnen don fan bɛɛ internet kan mun b'a essayer k'u mankutu ɲumanw fɔ donc nin cɛ in sen b'o la donc a ye poste dɔw de f'u yira sisan mun b'a yira ko karamɔgɔ bɛ ka diɲɛ jɔ a bɛ Afrique jɔ a fait de la création d'emploi a bɛ baara créer jeunes ye tout ça donc après n y'a ka vidéo min bila n'a diminen bɛ ka kumaw la donc e yɛrɛ bɛ ka fɔ faso de bɛ jɔ jamana bɛ jɔ jɔlikɛla de don donc a diminen bɛ ka vidéo kɛ sisan a bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya donc ɲɛngo de ye mɔgɔw ye mɔgɔw ta bɛ tiɲɛ u bɛ so jɔ karamɔgɔ ye diɲɛ fantan naani presque a ye diɲɛ fantan naani bɛɛ cité effectivement o ye tiɲɛ de ye a dun ka poste in na jɔli bɛ ka kɛ poste mun na n'a bɛ ka réalisation ninnu fɔ a ma so mun jɔra karamɔgɔ a m'olu fɔ mais sinon a diminen vidéo la sisan a bɛ ka waso wagatiya kumaw fɔ la donc tiɲɛ de du yɔrɔ ninnu ye so de jɔlen don karamɔgɔ ye fan bɛɛ donc a da kan ka mɔgɔw yɔrɔ fana na k'o fara u ka réalisation kan n'a sɔrɔ u bɛ diinɛ tagali la ɲɛfɛ n'a sɔrɔ u bɛ silamɛya kɔnɔ wa so jɔra karamɔgɔ ye diɲɛ fantan naani Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ donc est-ce que diinɛ de b'o fɔ wa so b'i bolo kaba yɔrɔ dɔ la ou bien karamɔgɔ kan ka so kan ka jɔ a bɛ se ka wele yɔrɔ yɔrɔ ma ko dugukolo bɛ fan o fan karamɔgɔ kan ka so kan ka jɔ o de y'aw ka laɲini ye wa donc an ma foyi faamuya o la donc ne yɛrɛ ka faamuyali la ne bɛ se ka fɛ mun yɛrɛ nin kɔnɔna nin bɛɛ la mun nafa bɛ se fantanw ma silamɛw ma maliyɛnw ma o ye diɲɛ wɛrɛ mɔgɔw ma dɔgɔtɔrɔso ninnu o ye koba ye a bɛ banabagatɔ furakɛ fantanw bɛ furakɛ ni se bɛrɛ tɛ mɔgɔ mun ye donc n kɔni y'o de kuma mɛn wagati don dɔ bɛ semaine kɔnɔna na u ka hôpital Cherif la mun bɛ Bamako nin ko consultation bɛ kɛ mɔgɔw ye fu je pense que est-ce que u fana ka fura yɛrɛ fana dɔ tɛ d'u ma fu don dɔ kɔnɔ semaine na mais don bɛɛ tɛ don dɔ la peut-être furakɛli bɛ kɛ wari la hali n'o de don o ye ko ɲuman ye don dɔ ka sugandi mɔgɔw ka furakɛ fu o ko ka ɲi donc dɔgɔtɔrɔso jɔ o ye ko ɲuman ye an sara aw bɛ fu la Cherif a bɛ fu la mais k'a b'o la sisan o kalanyɔrɔ jɔ madrasa jɔ ninnu ou bien u yɛrɛ ɲuman ko centre islamique centre de formation islamique jɔ ninnu ne kɔni ka miiri la o ti faso jɔ sira ye fewu ce centre de formation islamique mun de bɛ taa kalan yen nɔ wa doctrine ninnu de bɛ taa kalan yen nɔ certes u b'a fɔ ko diinɛ de bɛ taa kalan denmisɛnninw kunna ne ka miiri la ni kalanso bɛ jɔ a tɛna kɛ kalanso ye an ka jamana bɛ fonctionner ni kalan min ye o de bɛ taa kalan mɔgɔw kunna o n'a ka d'aw ye yɛrɛ a bɛ se ka diinɛ kalan o kɛrɛfɛ ka mɔgɔw diinɛ fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye diinɛ ye mun fɔra kuranɛ kɔnɔ k'o fɔ mɔgɔw ye nɔ mais ni a ka kalanyɔrɔw dayɛlɛ an bɛɛ dun b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na an ka jamana nin kɔnɔ o tɛ ansardini kelen tendance bɛɛ de y'o ye mun mana ka kalanso yɔrɔ ninnu dayɛlɛ u ka madrasa ninnu dayɛlɛ u ka doctrine bɛ taa kalan yen nɔ u ka tagabolo de bɛ taa kalan yen nɔ walasa denmisɛnninw bɛ lamɔ n'u ka kanu ye cogo min na u ka batoli fɛɛrɛw de bɛ tigɛ o yɔrɔ la k'o kalan denmisɛnninw kunna ne fɛ o tɛ faso jɔ sira ye fewu wa n bɛna ne misaliya ye k'a fɔ donc o centre de formation islamique ninnu n'an ka jamana tɛ taa cogo min na donc u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ na n'o k'o preuve di ni tilala kuma la sisan n b'o o fana yɔrɔ yira a la donc ale ni misirijɔ yɛrɛ fana bon Cherifukɛ yɛrɛ o kuma ban Haidara yɛrɛ ko misirijɔla bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ directement k'ale yɛrɛ bɛ sa o kɛlɛ la ko misiri kana jɔ ko sinon ko hɛrɛ tɛ kɛ jamana kɔnɔ donc misirijɔ o tɛ fasojɔ baara ye donc centre islamique de centre de formation islamique n'u ka madrasa so ninnu ne fɛ o tɛ fasojɔ fana sira ye mun yɛrɛ ye fasojɔ sira in na dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a bɔra o fana na a tɔ ye mun ye ka sow jɔ karamɔgɔ ye ka mobiliw san karamɔgɔ ye ka sow jɔ karamɔgɔ ye ka mobiliw san karamɔgɔ ye a n'a denw ye donc u bɛ ka vi i n'a fɔ wura donc mɔgɔw tɔw bɛ cucu olu nɔfɛ donc hali n'an b'a fɔ fana ko nin fɛn ninnu diinɛ ɲɛmɔgɔ kura ninnu diɲɛ laban diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu k'u bɛ na ni kɔlɔlɔ ye faso kɔnɔ k'a tɛ faso jɔ an b'a fɔ ka da mun kan ko
image tɛmɛna kɔfɛ n'an ɲɛ bɛ denmisɛnninw na jeunes na ansardini mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ filɛ so jɔyɔrɔ nin na a kɛra Abidjan ta ye a kɛra Bamakɔ ta ye misiri jɔyɔrɔ ni hôpital jɔyɔrɔ nin k'a bɛɛ ansardini mɔgɔ donc baarakɛden bɛɛ ansardini mɔgɔ de ko mɔgɔ wɛrɛ si t'a la wa k'u bɛɛ b'u ka cotisation de sara wari saralen kɔfɛ u bɛ ka na nin baara kɛ fi sabilila ye donc denmisɛnninw jeunes vaillants minnu bɛ se k'u ka énergie n'u ka compétence bila faso baara la u bɛ u yɛrɛ ka baaraw la ka dahirimɛ sɔrɔ k'u ka denbaya balo olu de b'u cɛ ɲɔgɔn kɔ ka taa yan fɛ ko serifukɛ ka so bɛ ka jɔ ou bien ko dɔgɔtɔrɔso bɛ ka jɔ serifukɛ ye donc k'u bɛ taa baara kɛ fi sabilila ye et pendant ce temps là jɔn de b'olu ka denbaya balo n'a kɛra fi sabilila ye ko de ne fɛ n'a ye denmisɛnninw bila baara la o kɛra ansardini mɔgɔw ma kɛ ansardini mɔgɔ comme u bɛ ka baara de kɛ wari kan ka d'u ma parce que so bɛ jɔ la wari de la tout le budget a été voté logiquement n'a kɔnɔ a ye association hɔrɔn de donc sara kan ka d'u ma parce que denbayatigiw de don a yɛrɛ ko denmisɛnninw b'a la san ta fo cɛkɔrɔba san 60 wa san 70 donc wari kan ka d'u ma sara kan ka d'u ma a man ka kɛ fufalaki o tɛ fufalaki ko ye parce que nin ye ka jeunes tɔ bila perdition la dɔw yɛrɛ b'u ka baara jɛ nin kɔsɔn ka taa nin ko la ko kɔrɔ ko karamɔgɔ baraji ɲini danba yɛrɛ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o sansi la a bɛ se k'a fɔ ko nin bɛ jeunesse tiɲɛ a bɛ mɔgɔw la segin kɔ de sa ni baara bɛ kɛ baara kan ka nafa de las'i ma mais karamɔgɔ bato baara a b'o karamɔgɔ bato baara a bɛ ka mun de nafa las'aw ma an yɛrɛ ɲɛ bɛ jeunes ninnu na mun bɛ ka nin baara mun kɛ ɲɛmanɔgɔsi mun bɛ mɔgɔ ninnu kan n tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya dɛ mais kuma tiɲɛ ka fɔ ye ko ye fɔ ko ban mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la maliyɛnw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw ɲɛmanɔgɔsilen de tugulen don karamɔgɔ ninnu kɔ e ka laɲini tɛ sabati karamɔgɔ ninnu kɔni bɛ kɛ bana ye olu de bɛ kɛ bana u bɛ ka kɛ masa ye donc nafa jumɛn b'o la n'a fɔra ka a bɛ jeunes lasegin kɔ o exemple dɔw ye a yɛrɛ image ye Côte d'Ivoire so jɔyɔrɔ ta Mali yɛrɛ so jɔyɔrɔ ta jeunes cɛkɔrɔbaw de bɛ ɲɛmanɔgɔsi la nin yɔrɔ in na yen nɔ ko fi sabilila ye ko karamɔgɔ baraji ɲini baraji in a bɛ ka mɛn baraji in kɔni tɛ ka se dɛ parce que baraji ɲini kun ye i ka diɲɛlatigɛ laɲini ka sabati i ka se ka i ka diɲɛlatigɛ kɛ ka ɲɛ ka jɔ i ka denbaya kɔrɔ ka se k'i ka denbaya ta en charge ka ko k'i yɛrɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ou bien n'a sɔrɔ ko wɛrɛ min b'a la o f'u k'o fana tiɲɛ fɔ a ɲɛna parce que u bɛ to k'a fɔ fantanw ɲɛna ni kunfin minnu bɛ tugu kɔ ko lahara de don ko lahara ɲini de don donc ni lahara ɲini de don an bɛ ka lahara ɲini an ka diɲɛ kɔ mais aw bɛ ka diɲɛ ta k'an ka lahara ɲini o tɔ la mun de don diɲɛ mobilibaw diɲɛ sangasobaw diɲɛ sobaw diɲɛ muso ɲumanw fɛn bɛɛ b'aw bolo diɲɛ kɔnɔ aw bɛ k'a fɔ k'an ka lahara ɲini mun na aw fana tɛ lahara ɲini ni lahara ko in de ye tiɲɛ ni lahara in de ka di ni hɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ yen nɔ an bɛɛ k'o ɲini donc ne ma foyi de faamuya nin ko in na karamɔgɔ a ye nin ɲɛfɔ aw ka kunfuw ɲɛna ni mun de tiɲɛ ye mun ye bɛɛ ka bɔ a tiɲɛ kalama an ka sɔrɔ ka taga o sira kan sinon ka an mɔgɔw to fili la a yɛrɛ bɛ ka mun fɔ a bɛ k'o contraire kɛ donc kan kana n da mɔgɔw fana kuma na o fana tɛ bɛn jɛ kɔnɔna na donc n bɛna cɛ n ko n ye min fɔ silamɛ jeunes yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔ ale bɛna kuma dɔ kɛ donc ça vaut preuve par rapport à ko hali centre de formation islamique ninnu ko an ka jamana k'o tɛ taa an ka jamana kalan tɛ an'an ka jamana kalan an'an ka jamana tagabolo tɛ taa forcément donc n'o preuve yira la n b'ale yɛrɛ ka kumakan ka k'o lamɛn. El Hadj Ibrahim Boubacar Keita ni projet in a bɛ a ɲini kan gundo ni bangi la a bɛ ka dossier in suit a b'a hakili la a ka san 4 bilan kɔnɔ anw kɔni arabu fɔnu anw bɛ se ka fɔ alhamdulilayi c'est la première fois anw ka jate jamana ko la c'est la première fois ni i bɛ terrorisiw ɲini i bɛ anw ɲini o de minɛ kɔnɔ hakili bɛ jigin anw de la ni a fɔra ko radicalisme religieux i hakili bɛ jigin anw de la mais ni jamana ka intérêt partagé kuma sera anw tɛ jate a tɛ dɔn ko anw bɛ yen c'est la première fois considération dɔ ka da anw kan k'an ka jeunes jate min bɔra ka ban sisan bénéficiaire tɔgɔ la a y'a ka master a ye san 4 de kɛ master nɔfɛ a ye maîtrise kɛ Sénégal université islamique la faculté de la dawa la ka tila ka taa ka master kɛ Tripoli min bɔra ka kuma sisan mais a bi Mali kɔnɔ sisan a tɛ foyi la o ɲɔgɔnna ba kelen n'i ko yanni fitiri cɛ an b'o bɔ k'o di a ma minnu tɛ foyi la jamana yɛrɛ t'a dɔn k'a ka chômeur don c'est la première fois an bɛ Benikatara ka gouvernement an b'i fo ka Ibrahim Boubacar Keita fo. donc n baden maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka Makiba kumakan lamɛn donc nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye k'olu ka jate Mali kɔnɔ jamana hɛrɛ tilali ko la donc olu ye jɔn ye arabu fɔnu mun bɛ
centre de formation islamique kalan ninnu kɛ u taa arabu kalan ninnu kɛ jamana wɛrɛw ka diinɛ kalan ninnu kɛ. Donc voilà, nin y'a prévu de. Ça veut dire que diinɛ kalan in ni arabu kalan ni a n'an ka jamana tagabolo tɛ taa. Parce que jamana bɛ ni tagabolo de don. An fɛ an ka langue officielle français de don, tubabukan. Baara bɛ kɛ tubabukan de la an fɛ. Hali ni baara yɔrɔ la bamanankan bɛ fɔ, mais baara bɛ kɛ tubabukan na, sɛbɛnni tout ça a tɛ kɛ arabukan na. Donc ne nana k'e bɛ arabukan de kalan, ne t'a dɔn e bɛ fɛ ka taa jamana nun sariyaw n'u baaraw tɛ kɛ ni arabukan ye, e bɛ fɛ ka t'o jamana développer n'o cogo jumɛn na? Donc a faamuyali ka gɛlɛn. Donc cɛ yɛrɛ filɛ k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de a ka kɛ, mɔgɔ baden de bɛ yen n'u y'o kalan ninnu kɛ, mais sans diplôme don, u sigilen don, u tɛ foyi la. Bon c'est sûr hali tubabukalanna dɔw bɛ yen diplômé sans emploi u tɛ baara la. Kuma tɛ mun ye arabu kalan kɛ jamana tagabolo ni mun ka kalan tagabolo tɛ taa. Donc ne tɛ se k'o faamuya. N yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ, i yɛrɛ kana tubabukan bɛrɛmɛ, mais n'i taara kalan kɛ i n'a fɔ science kalan ni dɔgɔtɔrɔya kalan ka taa kɛ arabu kalan, o bɛ se ka faamu, i bɛ se ka na jamana dɛmɛ n'o ye. Mais ne ye diinɛ de kalan ou bien karabukan kalan, mais i ma dɔnniyaw kalan n'a ye, jamana bɛ jɔ ni dɔnniya mun ye. E bɛ fɛ ka espérer ka na baara sɔrɔ la cogo di jamana kan? Donc an fana fɔ k'a faamuya, donc n'a bɛ ekɔlisow dayɛlɛ, a kɛ ekɔlisow ye, diinɛ kalan bɛ kɛ ekɔliso mun na, a ma fɔ k'a kana diinɛ kalan denmisɛnninw, a ye diinɛ yira denmisɛnninw na, base yir'u la, k'u dege arabu kalan na walasa u ka se ka kuranɛ kalan arabukan na, ou ka arabukan mɛn, n'u bɛ seli suraw fɔ u ka don u bɛ mun fɔ. Mais an ka jamana bɛ jɔ ni kan mun ye, an ka kalan kɛ n'o kan ye, ou bien an ka discipline kalan n'o kan ye, formation kɛ n'o kan ye, walasa an ka se ka sen don jamana jɔ la, a kana kɛ tantɔ an ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye mɔgɔw bolo, i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ ka fɔ cogo min na, aw tun lakodɔnnen tɛ, aw tun kɔfɛ de, nin y'a siɲɛ fɔlɔ de, i yɛrɛ bɛ ka ministres fo, ka jamana ɲɛmɔgɔ fo. Donc nin bɛɛ y'a prévu de, samiya kalan mɔgɔ t'a contre la, mais i yɛrɛ de bɛ jateminɛ kɛ fɛn min b'i arranger. I bɛ jamana min kɔnɔ, e bɛ sigida min na, fɛn kan ka kɛ cogo min kɛ, ne y'i pan o kunna ka kɛ cogo wɛrɛw la, n'o fana kɔlɔlɔ kɛra min ye, i kan k'o fana assumer. Donc o fana ka bɔ ka fara kan. Donc c'est toujours dans le cadre de jamana jɔ quoi. Jamana jɔ bɛ kɛ cogo min na, e yɛrɛ de b'o fɛɛrɛw tigɛ, i b'a dɔn kaba i bɛ jamana min kɔnɔ, jamana in sigilen don kan mun kan, a sariya sunba ye mun ye. Donc o bɛ boli cogo min na, e de bɛ laɲiniw kɛ walasa i tagabolo ka taga n'o ye. O tɛna bɛn ma, e de kan k'i yɛrɛ bɛn o ma. Mais ni gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ walasa jɔyɔrɔ ka sɔrɔ an balima olu ye toujours faso ka ɲɛtaga sira kan, a bɛ diya maliyɛn bɛɛ ye, parce que ni jamana ka joli de bɛ bɔ o kɔnɔna na, ala k'o latigɛ. Donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fana yira o la k'a fɔ n'a fɔra ko centre de formation islamique ninnu jamana jɔ baara t'olu ye forcément, donc nin y'a misaliya dɔ ye. Donc an bɛna continuer sisan nɔ ka don dɛmɛ yɔrɔ, parce que an ka video a tun diɲɛ b'o olu ni ɲɔgɔn de cɛ k'a yira ninnu bɛ ka baara min kɛ k'a fɔ k'o de ye baara ye, notamment ansarudini mɔgɔw bɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw, parce que u bɛɛ ka kumakan de an ye misiri jɔ, an ye madarasasow jɔ, an y'a don tan, an y'a bɔ tan. Maintenant sisan ale ni baara yɛrɛ yɛrɛ dɛmɛ kan ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma Mali la, o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ, n bɛna n da so o exemple dɔw ma, ou bien hali ni Mali yɛrɛ tɛ, dɛmɛ dɔw bɛ se ka kɛ cogo min na walasa a ka jɛkulu ninnu u sigi kun, u yɛrɛ définition ye mun ye, o kana sɔsɔ. Donc n bɛna exemple dɔw di olu kan, notamment n bɛna kuma Mandela ye visite dɔ kɛ janvier kɔnɔna na Paris kɔnɔ, ka taa denmisɛnninw ja ta mun bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ Faransi dugukolo ka Paris, siyɔrɔ t'u bolo. Donc n bɛna Burama Dunbiya fana, ale bɛ Mali la, donc bɛɛ kan ka Burama Dunbiya dɔn, kolotugula don, a yɛrɛ bɛna représenter, ale ni Buwa Fontu fana, donc fana ka histoire bɛna, ale fana bɛ fato furakɛ kɛ fi sabililahi. Donc n bɛna an bɛ video kun cɛ n'olu saba ye. Donc an b'a daminɛ ni Mandela ka yɔrɔ ye. Gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan? Ne fɔlɔ ka mɔgɔw fo, ko bɛɛ ni su. Yan kɔni bi gɛlɛya min b'anw kan bi o ye a fɔlɔfɔlɔ ye soko de ye, parce que yan bɛ yɔrɔ min na ko bi nɛnɛ bɛ yen, bi fiɲɛ bɛ yen, ka kɔrɔta dɛ. Nɛnɛ ni fiɲɛ ni sanji quoi. Donc an mago bɛ min na fɔlɔ min ye priorité yɛrɛ ye o ye soko. So de la fɔlɔ n bɛ taa baara kɛ, i hakili sigilen de don soko la, i sɛgɛnnen de tɛ, parce que nin nɛnɛ in na i tɛ se ka sinɔgɔ, u bɛ sila cogoya min na,
an bɛna lajɛ ka avancer ka u ka tantiw yira. Voilà quoi. Vraiment c'est chaud. Voilà. Donc an bɛna lajɛ ka avancer. Franchement tu dis mais toi étant adulte tu ne peux pas rester indifférent quoi. Voilà. Ce sont des Africains ou d'autres nationalités en font partie. Oui, c'est toutes les nationalités presque. C'est toutes les nationalités, hein, mon cher Hassan Ben Ismaël. C'est toutes les nationalités. Ce n'est pas que les Africains seulement. Un être humain, c'est un être humain, ça. Voilà. Et voilà. L'entraide, ce n'est pas une seule personne. Non. Voilà. Un être humain, c'est un être humain. Voilà. C'est toutes les nationalités. Voilà. Donc c'est nous Halbi aw bɛ sɔgɔlen Malisajo TV de la ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na l'entraide. Voilà, merci mon cher frère Zoumana Traoré. Voilà, an balimakɛ yɛrɛ min bɛ a ye fana balima don, il est Traoré, Youssef Traoré. A fana bɛ yan quoi. Je crois c'est le seul malien. Youssef, Nabila Youssef. Youssef, est-ce que le Malien est bien? Est-ce que le Malien est bien? Ah? Voilà. Donc, Zoumana Traoré, Ibalmanke, Ambe Balma Dunga, voilà. Youssef Traoré, avec les Maliens de bien quoi? Pas de Maliens. Donc, maintenant, mon foka dans Mandela kan yoro itaka en fait. C'est que Ansardi m'ont interpellé, Aïdara interpellé. Donc, il faut que Maliens be krolo la France du kolo sans fait. Ansar mɔgɔ wɛrɛ b'o la mɔgɔ wɛrɛw b'o la mun tɛ ansar ye silamɛ o b'o la mɔgɔ b'o la mun tɛ silamɛ o ye denbayatigiw n'u ka denw mɔgɔ bɛ mun bɛ si kɛnɛma n'u denw ye pɔnw jukɔrɔlaw la donc nin yɔrɔ in na ko maliyɛn kelen de tun b'o yɔrɔ in na o y'o yɔrɔ in ye bon ni ɲɔgɔnna 10 ɲɔgɔnna 20 bɛ faransi kɔnɔna na Paris kɔnɔna na donc ansardi mɔgɔ k'a ye miliyɔn 800 miliyɔn 50 don so mun na ka di Aïdara ma o so kɔni bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min ye Europe la kɛ faransi kɛ o tɛ manamana so ye donc ko fantanw mɔgɔ bɛ so la a silamɛ ɲɔgɔnw mago bɛ so la maliyɛn den ɲɔgɔnw mago bɛ so la u bɛ si la nɛnɛ la kɛnɛma donc n'a sɔrɔ a ma kɛ n t'a dɔn n'a kɛra dɛ n'a sɔrɔ a ma kɛ n'a kɛra n'an bɔra a kalama an b'a waleɲuman dɔn kɛ mais komi an ma bɔ a kalama k'a kɛra donc n'aw ka o so nin n'a sɔrɔ a bɛ se k'a bila ni mɔgɔ ɲɔgɔnna dɔw ka bila la u ka nɛnɛ minɛ kɔnɔ janni hiver ka ban donc hiver wagati dɔrɔn kɔnɔna na u ka se ka nɛnɛ minɛ janni so datugulen ka to ten fu taxi fu bɛ ka sara la ka di tubabuw ma a bɛ se ka fantanw ɲɛji cɛ a bɛ se ka jɔ mɔgɔ caman maliyɛn caman fantan caman ansara mɔgɔ caman jigi kɔrɔ faransi dugukolo kan donc n tun bɛ fɛ o yɔrɔ de fɔ n'u ye idédɛri ye k'a fɔ aw ɲɛna donc aide kun tɛ ka to ka so jɔ a ka karamɔgɔ ye ka mobili san aw ka karamɔgɔ ye dɔrɔn c'est que mun mago bɛ aide la aide kan ka ko de comme n y'a fɔ n ka vidéo dɔ tɛmɛnen kɔnɔ solidarité mɔgɔ bɛ dɛmɛ mɔgɔ min mago bɛ dɛmɛ de la donc o bɛ se ka kɛ dɛmɛ sira dɔ ye jana mɔgɔ dɔw bɔ la u k'a kɛ waso ye an da la a bɛna so jɔ karamɔgɔ ye diɲɛ fan bɛɛ a bɛna don ta bɔ ta an ko silamɛya ye mun fɔ adamadenya tagabolo ɲuman ye mun fɔ o de ka kɛ donc mɔgɔ ka dɛmɛ mun mago bɛ dɛmɛ la donc karamɔgɔ ka 850 millions so in a bɛ se ka jɔ fantanw jigi kɔrɔ faransi dugukolo kan donc nin tun ye misaliya de ye a k'a lase ka karamɔgɔ ma ou bien n'a yɛrɛ b'a kɛ cogo min na k'a ka karamɔgɔ interpeller a k'o kɛ a bɛ se ka ɲɛ a bɛ diya Ala ye a bɛ diya kira ye a bɛ ɲɛ silamɛya ma wa a bɛ diya aw ka duguden mɔgɔw ye. I ka kuma diyara n ye donc ONG dugutigi n bɛ ale fo fɔlɔ k'a ka conseil fo ka musokuntigiw fo ka jeunesse fo ne yɛrɛ ne tɔgɔ ye Burama Dunbiya ye ne yɛrɛ sigilen don Samankɔ ne ka baara ye farafinkolotigi ye sen karilen kɔ karilen kan karilen bazɛn karilen clavicule karilen mâchoire karilen a karila farikolo o ye ne Burama Dunbiya ka baara ye ani matron bɛ den naani minnu sama k'u kɔkolo bɔ ɲɔgɔn kan ni den kan tɛ se a kunkolo kɔrɔ n bɛ olu furakɛ kaliya kusi fasadimi tension senkurubadimiw olu ye ne ka baara ye ne mugu o y'a la
tini donc banatɔ minnu bɛ n bolo waati dɔw la dɔ b'a mɔgɔ 300 kan donc banatɔ ninnu u dayɔrɔ ko o de ye gɛlɛya belebele de bɛ ne Burama Dunbiya kan o de ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye donc ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan n'i y'a ɲininka ko gɛlɛya min b'i kan i bɛ se k'i da don dɔ la k'o ɲɛfɔ wa i da bɛ fɔlɔ min na o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye kojugu donc banatɔ ka dayɔrɔ ko o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye sinon furakɛli o ka nɔgɔn ne Burama Dunbiya bolo kunfin tɛ se ka lɛtiri kalan donc baara bɛɛ n'a kɛbaga de don donc an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ Wɛnzɛndugu terrain min dilen don an ma an b'o terrain de kan sisan banatɔ minnu fana dalen bɛ o duguni kɔnɔ an b'o ka o banatɔw de lajɛ sisan donc an bɔra so dɔw kɔnɔ ani dugumɔgɔ ye so min di ne yɛrɛ ma yɔrɔ min di ne ma soba 2 bɛ yen nɔ dɔ fana ka so jɔlen bɛ an kɛrɛfɛ yan banatɔ yɛlɛmala o kɔnɔ u yɛrɛ ma donc min tɛ ne ka yɔrɔ la donc yɔrɔ o kɔnɔ o kɛra degun sugu dɔ ye donc ni ala ko yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ sirannen don n yɛrɛ ɲɛ n kana na jurumi sɔrɔ parce que mɔgɔninfin mago bɛ na mais k'u bila condition na o se tɛ n ye donc banatɔ bɛ ka fɛn dɔw kɛ dɔw bɛ yɛlɛma mɔgɔw ka so kɔnɔ u yɛrɛ ma so kura kɔnɔ k'a sɔrɔ o tɛ ne ka bila la donc mais komi mɔgɔninfin dɔw bɛ yen mɔgɔw ka faamuya cogoya donc hakilimaw kɛlen don k'a faamu u ma mankan kɛ u la u ma kiri bi u kan foyi donc o fana o jɛra ni a ye donc o sotigi ninnu fana n ka foli bɛ olu ye donc an bɛ yɔrɔ min na sisan miirina min kɔni bɛ ne la yɔrɔ jɔliko la ne bɛ ka baara kɛ ala kama cogoya min na ala kama mɔgɔ man ca mais ne b'a dɔn a dan tɛ ne Burama Dunbiya kelen ye ala kama mɔgɔ caman bɛ dugukolo kan mais u ye man di mais mɔgɔ min mana n ka image lajɛ donc ni fana bɛ ala kama mɔgɔ min dɔn a ka di ne Burama Dunbiya ye i ka kuma o tigilamɔgɔ fɛ ka ne fana kofɔ u ye n bɛ min na donc waati tɛmɛnen kɛlɛ ganna Mali la donc tubabu bɔra u ka jamana la ka na an dɛmɛ o don kama o diyara maliden caman ye donc depuis o kɛra maliden y'a dɔn ko ja ɲɔgɔn dɛmɛ ka di donc o de kama n'an hakili to ɲɔgɔn na a bɛ diya ne Burama Dunbiya ye donc n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔ o de ye nin ye ala sago bonya bala n ba de maliyɛnw donc an yɛrɛ bɔra ka Burama Dunbiya kumakan mɛn donc je crois que maliyɛn bɛɛ kan ka Burama Dunbiya dɔn sa ka d'a ka baara kan a bɛ mun kɛla Mali kɔnɔ bi hali Mali kɔ kan a kodɔnnen don masa diɲɛna tɛgɛ sous région mɔgɔ tila bɛɛ bɛ taa n'a ka mɔgɔw ye n yɛrɛ y'o video caman ye mɔgɔ bɛ bɔ sous région yɔrɔ caman na ka taa n'u ka banabagatɔ y'a fɛ yen a bɛ bɛɛ furakɛ fufalaki a tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ mɔgɔ si la donc n ye Burama Dunbiya ta kun jumɛn na donc n ko n y'a fɔ cogo min na n ka video caman kɔnɔ mɔgɔ ka dɛmɛ mɔgɔ min mago bɛ dɛmɛ la a bɛ k'a ka baara kɛ fisabililayi kama Burama Dunbiya yɛrɛ ye mɔgɔ ye denbayatigi de don a fana bɛ baara de la mun ni mɔgɔ dɛmɛ baara in tɛ kelen ye a yɛrɛ bɛ baara la baara kɛ Ikirizati la Ikirizati bɛ baara da dɔ don Bamakɔ kɔnɔna na tubabu baarada dɔ don a bɛ baara kɛ don o don 5h du matin jusqu'à 15h de lundi à vendredi donc n'a bɔr'o de la a bɛna tila ka t'i ɲɛsin sisan fantanw dɛmɛ ni baara in ma fufalaki a yɛrɛ b'a ka baara k'a sɛgɛn n'a wɔsi la ka ka wari sɔrɔ ka ka denbaya balo o bɛɛ n'a ta a bɛna so tuguni ka na taa mɔgɔ 100 yiri ka sɔrɔ kɔ tuguni a so a kɔ yen a bɛ mun dɛmɛ ka mun furakɛ fisabilila ala kama donc a bɔra k'a ka problème exposé san jama ka ca donc ala ka mɔgɔ ɲuman dɔw ye du terrain d'a ma maintenant sa problème ye du terrain jɔliko de n ye renseignement dɔw ta ko hali sɛbɛn yɛrɛ ko ma sabati fɔlɔ walasa ka autorisation sɔrɔ pour que ka construction kɛ donc olu bɛɛ bɛ sen kan donc ni ala ka mɔgɔ ɲuman min bɛ se ka u dɛmɛ o bɛɛ sira kan donc o ka ɲi silamɛya la o ka ɲi jamana yɛrɛ ma olu ye faso jɔ ye donc Burama Dunbiya mago bɛ dɛmɛ la bi n bɛ appel lancer diinɛ ɲɛmɔgɔw Ansardine Suala ka mɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma mun digo gouvernement mɔgɔw Mali opérateur économique bɛɛ welelen donc ni dɛmɛ kan ka don mɔgɔ ma bi Mali kɔnɔ Burama Dunbiya kan ka ko mɔgɔw sanfɛla la parce que a bɛ baara min na bi a ma dogo mɔgɔ si la ni de ye silamɛya ye silamɛya ye nin de fɔ ni faso jɔ baara ye ka mɔgɔw dɛmɛ se tɛ mɔgɔ mun ye mɔgɔ mun wari t'u kun k'u t'u yɛrɛ furakɛ tubabu furakɛyɔrɔw la tuguni u bɛ tubabu furakɛyɔrɔw dɛsɛr'u la u bɛna labila u senw kan ka tigɛ u bolo kan ka tigɛ mɔgɔ min bɛ kɛ ka kɛ sababu ye k'olu kisi k'an balimaw kisi sen tigɛ ma u kisi saya ma donc n'o o bɛ nin condition sugu la banabagatɔ yɛrɛ bɛ condition sugu dɔ la a ka ɲi jamana kɔnɔ n'an ye silamɛ n'an ye fasoden ɲuman ye
n'a ye hɔrɔn ye an ka dɛmɛ ɲɛsin baara sugu n'a ɲɔgɔnnaw de ma prioritairement. Donc weleweleda de don Ansaridine mɔgɔw a ye Burama dɛmɛ n'a ko ka baara de ye silamɛya dɛmɛni Ansaridine yɛrɛ dun kɔrɔ de ye ko ka silamɛya dɛmɛ silamɛya dɛmɛni ye fantan dɛmɛni de mɔgɔ min bɛ baara kɛ fantanw ye fu falaki o kɔni ni m'o dɛmɛ ne t'a dɔn e bɛna silamɛya dɛmɛni waleya sugu jumɛn wɛrɛ ye tuguni quoi. C'est vrai que peut-être nin dɛmɛ sugu o tɛ titiri di mɔgɔ ma parce que n y'o de lakɔlɔsi maliyɛn na maliyɛn bɛ dɛmɛ kɛ dɛmɛ min bɛ tɔgɔ de d'ale ma tɔgɔ ɲini dɛmɛ de ka ca jama la an fɛ yen kosɛbɛ mais halisa ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka dɛmɛ réel kɛ dɛmɛ min ka di ala ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔla fa dɛmɛ o tɛ dɛmɛ bɛɛ i ɲɛkɔrɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔla bɛ fa diɲɛ na nɔ i bɛ tɔgɔ dɔw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nɔ mais mun ka di ala ni kun ye o de ye fantanw dɛmɛni ye fantanw dɛmɛni ye donc Burama Dunbiya n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw de dɛmɛli ye walasa jamana ka taa ɲɛ o de ye fasojɔ baara ye donc halisa jana ka taa miliyɔn 50 don mobiliw la miliyɔn 60 don mobiliw la k'u ton ɲɔgɔn ka garaziw kɔnɔ yen nɔ karamɔgɔ aw yɛrɛ dun ko k'an bɛ sa ka nin bɛɛ to ko nin si tɛ foyi ye donc ko lahara de ta ye tiɲɛ ye jana a ka taa mobiliw jɔ ɲɔgɔn kan sow jɔ yɔrɔw la k'u jɔ ɲɔgɔn kan miliyɔn 100 miliyariw miliyɔn 800 ka o dun bɛ se ka mun ni ɲɛ ni mɔgɔ ninnu ye ka fantan bɛɛ ɲɛji cɛ ka mɔgɔw ka banaw furakɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ka sɔrɔ kɔlɔlɔba ma s'u ma ka jamana bɔ nɔgɔ la ka bɛɛ ɲɛji cɛ ne kɔni ne tɛ se ka faamuya cogo si k'a fɔ ko silamɛ kelenw de b'u sigi ni appel in lancera Burama Dunbiya fɛ a ka ca ni kalo 6 ye bi ko taama mɛnɛ ko sisi ma bɔ a ka bon ne hakili ma kojugu donc maliyɛnw an ka hakili to dɛmɛ la dɛmɛ hɔrɔn ala ye dɛmɛ mun fɔ dɛmɛ min bɛ ala nisɔndiya dɛmɛ min ni silamɛya bɛ bɛn dɛmɛ min ni jamana tagali ɲɛfɛ o bɛ bɛn an ka yɛrɛ yira dɛmɛ dabila ka wasubagaciya dabila ɲɔgɔn na n ye sokura jɔ n ye n ka mobili kura san a ye duwawu don n ye n taara yan fɛ n bɔra yan fɛ mɔgɔ bɛ mali la mun bɛ se ka dɛmɛ mun ni dɛmɛ ka taa an ka ɲɛsin olu ma an k'olu dɛmɛ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la ala yɛrɛ fana b'an dɛmɛ o de sira kan sa an bɛ mun na bibi la k'an to nin na an ka jamana a tɛ basigi an dun b'o sira de kan juguman fɛn fɛn bɛ ka bi an kan bi a bɛɛ bɛ ka da an yɛrɛ kɛwale de kan parce que an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an kɔnɔ fili ɲɔgɔn ye filan kafoya walew de b'an fɛ yen nɔ k'an yɛrɛ yira jama la k'an ye nin ye ka sɔrɔ an ni fini don ka sɛbɛn finfin na ala dun ɲɛ b'o la tant que ala dun ɲɛ b'o la a tɛ hɛrɛ k'an ye walasa ala ka hɛrɛ k'an ye f'an yɛrɛ ka hɛrɛ k'an yɛrɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka dɛmɛ don mɔgɔw ye mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ la donc n bɛna taa mɔgɔ sabanan ka yɔrɔ la n'o ye Buwa Foronto ye donc an bɛ video kuncɛ n'ale ka yɔrɔ ye a fana bɛ baara la Mali kɔnɔ bi bi in na baara min ni foli ka kan donc an bɛna a fana ka image dɔw lajɛ. K'i tɔgɔ e tɔgɔ bon nin filɛ nin an t'a dɔn an t'a jamu dɔn ka d'a kan poursuivre nana ni min ye o de filɛ nin fana ye i b'a ko kari bon o nana an t'a ka mɔgɔ dɔn an t'a ka fɔ n'i ye fini dɔ la a b'a fara n'i ye dɛmɛ d'a ma a b'a fara i ye fɛn dɔ la i ma yɛrɛ ɲɛ b'a la a ye bo kɛ a bɛ bo de kɛ ka ton i ma ye bo ton ni filɛ yɔrɔ min na nin wa hali nin filɛ nin ye ni an tun bɛ palan sigi yan a b'a bo k'a kɔnɔ mais a b'a bo kɛ min kɔnɔ dɛ n'an ma teliya k'a ta dɔrɔn a b'a ɲɛgɛnɛ min kan a b'a min a yɛrɛ b'a bo dɔn a b'a ɲɛgɛnɛ donc o degunba de bɛ yen bon n'a ɲɔgɔnnaw wa mɔgɔ minɛ nin ye k'e dara ala la k'e b'a dɔn ko ala bɛ yen i mɔgɔ ɲɔgɔn dalen de filɛ nin se t'a ye dabaliya t'a ye foyi t'a ye fa fana b'a la ka fara o kan yalɔ hinɛ da n ti somɔgɔ dɔ ye n'a sɔrɔ ne b'a kana wari ko kama mais wari sɔrɔ nin na cogo di mais ala sɔrɔ la dɛ ne b'a dɔn ne de ye boli bila ka ala minɛ walahi bilahi n b'a dɔn mais ala sɔrɔ ne ninnu ye a yira kun aw la aw ka se k'a dɔn ne k'a fɔ fɛn jumɛn bɛ yen ni min b'a fɛ ka ɲuman kɛ bɛɛ bɛ ɲuman kɛ yɔrɔ dɔn n'i t'a kɛ ni tɔgɔ ɲini ye e t'a kɛ ni fɛn wɛrɛ fo ala ɲɛda jate kama jɔn bɛ tɛmɛ ninnu na k'i bɛ taa n'a ye min ni maa min bɛ hinɛ denw b'i bolo e den bɔ n balimakɛ n'a sɔrɔ e den de la ale filɛ nin ye i bɛ kɛ cogo di o b'a sɔrɔ ninnu somɔgɔw yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn kosɔn an bɛ nin kɛla
a yira mɔgɔw la peut-être dɔ bɛ se k'o somɔgɔw ye dɔ bɛ se ka mɔgɔ tunun mɔgɔ t'a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ mais ni nin kana la ala bɛ se ka ye walahi bilahi ne tɛ nin kɛ foyi kama f'a kɛ dɔn dɔrɔn degun min ni tɔɔrɔ min bɛ yen bon ninnu ma filɛ b'o toni bɛ yan an tɛ ɲugu a la an tɛ foyi an b'a ko an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ donc an bɛ baara min na yan nin fɛnba de ye jɔnni bolo wa dalilu don jɔnni kan fɛnɛ ala ɲakɔrɔ ale kɛ ma jɔ nka maa si tɛ ɲuman kɛ ninnu ye fo ala yɛrɛ ye ko min ma he n'i kanu ni n ka hɛrɛ ye na ɲuman kɛ ninnu ye n'o tɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ wari dilan i jugu de ye yan ye o waritigi min ma da ala la o jugu de ye yan ye. kana an balimakɛ fɛ an n'a ka jɛ ka ala kelen bato yali ala bɛ se ka lahara nɔgɔya an n'a ye cogo min na bon a ye o ɲini an fɛ k'a fɔ ale kɔni a bɛ fɛ ka sira minɛ a bɛ fɛ ka bɔ yan ka taa bamakɔ de ne ko a tɛ se o la n'ale kɔni ye ne wele ka nin fɔ n ye a tɛ se ale ka taa bamakɔ ne de bɛna Kayi inshallah pour que a ko ka kɛ ayiwa bɛɛ bɛ i ka nin yɔrɔ ɲini ala fɛ lahara de bon an fana bɔli ka se yan ala b'an ŋaniya dɔn o bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ dɔ an ye ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ lahara don ayiwa an balimakɛ o nisɔndiya de b'an na ala sago i sago. donc n baden maliyɛnw donc an yɛrɛ bɔra ka karamɔgɔ yɛrɛ ka kumakan mɛn donc n kɛra je crois 2004 de donc karamɔgɔ Ayidara ale yɛrɛ de taara Buwa Foronto la tubi Buwa Foronto ka baya t'a fɛ k'a la tubi ka don silamɛya la donc o Buwa Foronto bibi in na a bɔra k'o de ka video ye sisan a y'a ka baara kɛ fantanw dɛmɛni silamɛya sira kan a bɛ fataw de furakɛ fi sabilila a tɛ wari minɛ mɔgɔ la donc mɔgɔw logelen don a fana fɛ i n'a fɔ Burama Dunbiya ta bɛ cogo min na mais dɛsɛ de b'u la dayɔrɔ t'u bolo finiw t'u bolo dumunikoyaw b'u la fɛɛrɛw b'u la fɛn bɛɛ koya b'u la walasa mɔgɔw ka furakɛ sutura kɔnɔna na cogo min na a yɛrɛ bɔra ka an balimakɛ dalen duguma bo ni ɲɛgɛnɛw la tout ça tɛ condition foyi la ji bi don dɔw kan n y'a ka video wɛrɛw ye olu yɛrɛ makarikow don quoi donc an adamaden ɲɔgɔnw de don donc ka sɔrɔ miliyɔn damadɔni dɔrɔn ni ko réglé la miliyɔn damadɔni dɔrɔn janni ka taa miliyɔn baw ta ka don kow la ten walasa a ka fɔ k'aw ye mɔgɔba ye donc k'aw de ɲɔgɔn tɛ yen an de ka misiri ɲɔgɔn tɛ yen an ka karamɔgɔ ka mobili ɲɔgɔn tɛ yen an ka karamɔgɔ ka so ɲɔgɔn tɛ yen o tɛ foyi di Mali ma a tɛ foyi di aw yɛrɛ ma foyi bɔso fu dɔrɔn de don masa ala bɛ tila ka ɲangata jigin an kan an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ donc an ka ɲɛsin ninnu ma dɛsɛbagatɔw dɛmɛni ma miliyɔn 50 miliyɔn 20 miliyɔn 100 miliyari 1 ni problème fɛn fɛn filɛ ka ɲɛfɔ sisan nɔ ni an ka karamɔgɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka politiciens an ka opérateurs économiques n'u y'a ko kungo ye sisan nɔ su tɛ ko ko dugusɛjɛ diɲɛ kɔlɔlɔ caman b'an ka jamana kan bi bi in na a bɛ ban hali gouvernement da tɛ don a la mais malheureusement tɔgɔ ɲini dɛmɛ de ka di an ka mɔgɔw ye ka wuli ka malo bɔrɔnin dɔ ta occasion dɔw fɛ turu bɔrɔnin dɔw ta turu bidɔnin dɔw sukaro bɔrɔnin dɔ ta occasion dɔw fɛ donc Mali de ka di ni ka tɛmɛ bɛɛ kan n taara o di maliyɛnw ma n taara nin di fantanw ma yan fɛ u ma fɔ i bɛ mɔgɔw dɛmɛ walasa mɔgɔ kana gulo dɛmɛ la tuguni mɔgɔw kan ka ciblé de mun kan ka dɛmɛ mun mago bɛ dɛmɛ la quoi donc i n'a fɔ Burama Dunbiya sisan i n'a fɔ Buwa Foronto sisan n'i ye ninnu dɛmɛ parce que olu fana ka dɛmɛ o nafa de bɛna se mɔgɔ ba yiri kama o de ye dɛmɛ sɛbɛsɛbɛlama ye olu fana si tɛna gulo e la tuguni u tɛna gulo mɔgɔ wɛrɛ la tuguni u bɛna b'u yɛrɛ la donc o de ye dɛmɛ sɛbɛsɛbɛ ye donc an ka ɲɛsin nin mɔgɔ ninnu ma an k'u ka welewelekaw lamɛn u bɛ video mun kɛ k'u ka makarikanw yira tan tɔ fu tɛ a tɛ ka kɛ ko ka mɔgɔ lajaba a bɛ ka kɛ walasa mɔgɔw k'u ka problème ye de walasa k'u ɲɛsin u ma mais weleweleda ninnu de bɛ kɛ ka kalow kɛ sanw kɛ taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ ne ma se ka foyi faamuya o la k'an ye silamɛ de mais an bɛ se mun na yɛrɛ yira baara ninnu a yɛrɛ bɛna image ye sisan a filɛ k'a ka bolifiniw bɔ ka bolow to a n'a ka kalandenw u bɛn'u bolo di karamɔgɔ Ayidara yɛrɛ de ma sisan ka baya ta.
Donc ba de maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin ye sisan donc e yɛrɛ kɛra mɔgɔ min ka silamɛya donni sababuya seereya donc ne tɛ se k'a dɔn ko bɔ ka kɛ nin kɔlɔlɔ sugu kɔnɔ ka nin welewele da ɲɛsin ala ka jɔ ɲuman bɛɛ ma silamɛ bɛɛ ma aw de ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye silamɛ kuntigiw y'an ka jamana kan ko ka welewelew ka se ka to ten tɔ ka sɔrɔ résultat ma bɔ a la parce que an bɛ se k'o de fɔ n t'a dɔn n'a kɛra ne kɔni ma bɔ a kalama n'a sɔrɔ a dun tun kɛra a bɛ fɔ de n'i y'a ye halisa n bɛ ka welewelema kɛ halisa video kura de bɛ bɔ weleweleli bɛ ka kɛ halisa wa situation ma mieux c'est que ta de ma mɛnɛ sisi ma bɔ n'a sɔrɔ a kɛra fana ka sɔrɔ a t'a kalama an b'o hakɛto ɲini kɛ wa n'an bɔra a kalama an b'a waleɲuman fɔ mais là an ma bɔ a kalama wa an bɛ ka image mun ye o b'a yira de ko fɛn ma kɛ halisa donc an b'a ɲini aw fɛ a ka mobili kelen a bɛ se ka nin fantan ninnu bɛɛ ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma aw ka so kelen a bɛ se ka nin fantan ninnu bɛɛ ka situation yɛlɛma a ma fɔ k'u kɛ faama k'u kɛ fɛn bɛɛ mais u bɛ bɔ jurutɔya la k'u kɛ adamadenya hakili la sabati dɔɔni c'est fadenw cɛla jamanaden bɛɛ cɛla o dɔrɔn de bɛ ka ɲini aw fɛ a ma fɔ ko ka bɛɛ layɛlɛ ko ka bɛɛ kɛ faama ye ko ka bɛɛ k'aw ɲɔgɔn ye mais au moins solidarité an ka ɲɔgɔn yɛlɛ mɔgɔ kana to lujurubagatɔya la mɔgɔ kana to duguma tɔw ka tɔgɔma sanfɛ o de laɲini bɛ ka k'aw fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa ala ka dɛmɛni ala ye dɛmɛni min fɔ silamɛya ye dɛmɛni min fɔ ala k'o courage don an na ala ka yɛrɛ yira ala k'o nege bɔ an na ala k'o kanu bɔ an na wasubagaciya fu ala k'o kanu bɔ an na ala ka an bila ala ka sira ɲuman kan ka limaniya d'an ma ka diɲɛ fɛnba ninnu ala ka kanu bɔ an na an ka miiri fantanw na an bɛ fantan dugu de la an turulen ninnu fantanw ye an ka mɔgɔ kanu an ka ɲɔgɔn kanu sani n'an ye ɲɔgɔn kanu de an bɛ se ka ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye n'an kanu tɛ ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli an tɛ ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye donc o de dun b'an cɛ an ka jamana ninnu kan bi bi n'an kanu tɛ ɲɔgɔn na ala k'an kanu dɔn ɲɔgɔn na ala k'an kanu dɔn an yɛrɛ la ala k'an k'an yɛrɛ fɛ walasa an ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana fɛ donc n tun bɛ fɛ ka nin video in kɛ bi ka bila o minɛn de kɔnɔ baara donc diinɛ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen u bɛ diinɛ association caman bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko min ye baara ye k'a yira k'o tɛ baara ye forcément hali n'a sɔrɔ o ye baara ye mais k'o t'a banni i ye dɔ kɛ mais tant que i bɛ ka kɛlɛ kɛ kun min kama i bɛ ka baara kɛ kun min kama n'o kun bɛɛ ma ɲɛnabɔ i kana taa futilité u kana taa ko wɛrɛw kɛ ko lankolon dɔw kɛ ou bien nafa tɛ kun min na ka sɔrɔ i ka baara bɛɛ ma ban fɔlɔ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ i n'a fɔ misali bɛɛ bɛ ka président Ibrahim Boubacar Keita dɔgɔya bi k'a ma foyi kɛ san 4 a ma foyi kɛ mais kuma n'a kɛcogo de don mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi na ko Ibrahim Boubacar k'a ma foyi kɛ fana fo n'i kɛra fatɔ lakalakatɔ bɛɛ b'a dɔn k'a ye fɛn dɔ kɛ mais a tun nana kun min kama o kun de ma ɲɛnabɔ baden ma kɛ par rapport a ye mun de kɛ mun de kɛra o de ka dɔgɔ ni mun kɛta mun tolen don yen nɔ o de la an b'a fɔ k'a ma fɛn kɛ donc n'o de sensi don hali aw karamɔgɔ fana an fana bɛ se k'a fɔ aw ma foyi kɛ aw tɛ ka foyi kɛ Mali jɔli la aw ma foyi kɛ c'est kɔlɔlɔ min bɛ Mali kan bi tɔɔrɔ sira kan juguya sira kan fan bɛɛ sira kan diinɛ okumu kɔnɔna na foyi ma k'o la bi na Mali kɔnɔ donc an fana bɛ se k'a fɔ aw fana ma foyi kɛ donc kuma na kɛcogo de don donc n b'o misali wɛrɛ fana di Hayidara yɛrɛ ka wajuru dɔ la i delila k'a fɔ ka misaliya ta nin cas sugu ɲɔgɔnna kan ko kulu sigilen don t'a dɔn par exemple cérémonie dɔ kan ka kɛ sisan maintenant mɔgɔkɔrɔbaw ye denmisɛnnin ci ka taa kɛnɛma o b'a sɔrɔ jama de tun b'an kana u bɛ ka jama kɔnɔ ko denmisɛnnin ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ko mɔgɔw kana donc a taara kɛnɛma a taara sɔrɔ mɔgɔ 2 bɛ yen nɔ a seginna ka na so kɔnɔna na donc ko yala ko mɔgɔw nana wa denmisɛnnin ko ayi ko mɔgɔw ma na donc i ko mɔgɔw nana mais mɔgɔ mun tun bɛ ka kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ 100 bɛ ka kɔnɔ mɔgɔ 1000 bɛ ka kɔnɔ sisan denmisɛnnin taara sɔrɔ mɔgɔ 2 sigilen don ou bien mɔgɔ 5 sigilen don donc a bɛ n'a fɔ ko mɔgɔw ma na sa i bɛ ka mun kɔnɔ e taara ye fɛn mun bɛ yen a n'o ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan b'a ji donc kuma kɛcogo la i bɛ se k'a fɔ ko fɛn tɛ yen nɔ ko baara ma kɛ ou bien ko mɔgɔ ma na donc n'a bɛ politiciens kɛlɛ ni sira mun ye kumakan mun ye u ma foyi kɛ président ma foyi kɛ a bɛɛ b'aw jugu dɔrɔn donc diinɛ ɲɛmɔgɔw fana an fana bɛ se k'o kuma kelen na segin aw ma k'a da mun kan parce que aw nakun ye ko mun ye fatanw ka hakɛ ma sɔrɔ hali dɔɔni a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ dɛ mais mɔgɔw bɛ ka sa bi jiginniyɔrɔ ko la mɔgɔw bɛ ka sa ko fura t'u bolo bi donc n'olu kow ma ɲɛnabɔ aw kana aw permettez ka taa mobilibaw san ka taa sobaw jɔ ka sɔrɔ a bɛ se k'o wari don dɔgɔtɔrɔsow la halisa n'i ye 1 jɔ i ye 2 jɔ mais hali n'o tɛ ka bɔli kɛ halisa ko mɔgɔw bɛ ka sa mɔgɔ mago b'a la a kɛ 10 ye a kɛ 20 ye walasa mɔgɔw bɛɛ k'u ka hakɛ sɔrɔ o de fɔra aw ɲɛna n'o bɛɛ lasabatira wagati min na n'a y'aw ja a ye diɲɛ san
fantanw ka hakɛ dafalen kɔfɛ mais tant que fantanw ka hakɛ ma dafa n'a y'aw ta kɛ nin ko ninnu de an fana bɛ se k'a fɔ k'aw ma foyi kɛ parce que aw nakun ma ɲɛnabɔ aw yɛrɛ fana kan ka ɲugun aw yɛrɛ la aw kan ka jɔ aw yɛrɛ la parce que aw nana kun min kama a ma ɲɛnabɔ ani politiciens ta bɛɛ ye kelen an b'olu critiquer fan min fɛ aw fana critiquer o fan kelen fɛ parce que aw fana ko k'aw nana fantanw ka hakɛ de kama k'aw nana silamɛya de kama silamɛya dun ye fantanw dɛmɛni de bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ binganni kana kɛ mɔgɔ si kana to bolo kɔfɛ fɛn ko parce que k'e ye fantan ko wari t'i kun mɔgɔ kana sa ko parce que wari t'i kun k'i furakɛ siyɔrɔ kana k'i bolo ko parce que k'i ye fantan ye donc o de kɛlɛ ko don ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma donc j'espère que Ansardine mɔgɔ a bɛ faamuyali sɔrɔ nin video in na a ka lase aw karamɔgɔw ma ko mɔgɔ bɛ Mali la bi u mago bɛ dɛmɛ la u bɛ ka fantanw dɛmɛ u sen n'u bolo la se t'u ye dabaliya t'u ye wari dun b'aw kun yani a ka taa wari don mobilibaw ni sobaw la a y'a don fantanw na a y'a don maliyɛnw na a y'a don aw ɲɔgɔnna mɔgɔninfinw na mun bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna na hali n'aw t'o kɔlɔlɔ ɲɔgɔnna kɔnɔna na adamadenya yɛrɛ de fɔ silamɛyaw de fɔ wa kira nana silamɛya min yira an na o y'o de fɔ donc hakɛto bɛ nin kan a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ denmisɛn ani maakɔrɔ an bɛna yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an balimaw n'u nana an fɛ yan n'o ye ka ye info maaw ye o bɔra ka na an ka centre maladie mentale la ne ka baara ne tɔgɔ de ye Siriman Keyita mais bɛɛ lajɛlen bɛ n wele ko Buwaforonto n ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ lanjurutaw de ka furakɛli ma ni ala ye min kɛnɛya nɔgɔya n ye centre nin kɛ a jɔli ka so jɔ a kama o kɛra 2011 ka so in jɔ a kama mais fa yɛrɛ furakɛli depuis a 87 depuis a 87 nin baara in daminɛna mais o waati la o b'an bolo san b'u ci parce que so tɛ yen san b'u ci ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ne yɛrɛ ye n da ka miiri mɔgɔw bɛ k'u den d'a ma ni san sanji nana ne ni n ka kalanenkɔrɔba ni san finna dɔrɔn an bɛ kileti de don an bɛna fara u kan parce que an tɛ se ka don bon na fɛ san ka ninnu gosi k'o to ten ten parce que e yɛrɛ bɛ ka den wolo o yɛrɛ ɲɛ b'a la an nana don ka mɔgɔ minnu yan sa mɔgɔ ka ca bon ninnu nin b'an bolo yan ni furakɛli b'a bolo sira ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la degun minnu bɛ ninnu kan tɔɔrɔ minnu bɛ ninnu kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mais an ɲɛ b'a la an ka nin jamana kɔnɔ ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ a ma maa si ye fɔlɔ maa minnu bɛ se k'i ɲɛsin ninnu na ka se k'u dɛmɛ k'o bɔ ka ni lahalaya jugu la an y'an b'a dɔw la yɛrɛ dɔ y'a yira sisan k'ale bɛ to ka ɲɛgɛnɛ min ni y'o f'a ye n k'a kana na o kɛ sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'o la bɛ cogo min na a n'u bɛ so minnu kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne yɛrɛ de ye n débrouiller ka biriki gosi ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ n yɛrɛ ka débrouiller kɔnɔ k'a fɔ ko dɛmɛjɛkulu dɔ bɛ yen min ye n dɛmɛ nin baara in daminɛ kana bila an bɛ yɔrɔ min na bi min na k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen minnu ye dɛmɛni kɛ n'o tun bɛ yara kɔnɔ aw ɲɛ b'o la cogoya min na u bɛ lahala min na o tɛ condition kɔni na mais ne yɛrɛ de bɛ n débrouiller u ka balo u ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ ninnu na u b'i bo de kɛ u bɛ bo k'u ka finiw na fɔ i ma pinɛba ye nin an bɛ pinɛ in de bɔ yen ka sɔrɔ k'u lasigi o kɔnɔ ka ji kɛ ka sɔrɔ k'u ko ka sɔrɔ k'u labɛn bon mɔgɔ caman b'o la o caman yɛrɛ ban'u ka mɔgɔw la kotoya parce que fato furakɛ problème ye fɛn min ye n'i y'u tɔɲɔ n'a sɔrɔ u ka furakɛli hakɛ tɛ parce que fato furakɛla i bɛ se k'a gosi gosili b'a la gosili bɛ sɔrɔ mun na n'a y'i ban ka fura min n'a ma fura i b'a bagabaga de f'a ka fura min kelen a filanan n'u fila kɛlɛla u bɛ ɲɔgɔn jogo parce que hakili de b'a to a y'a dabila i t'o ɲɛ dɔn fo ka fɛn dɔ ye min bɛ u tɔɔrɔ n'u b'a dabila n'o ni maa y'a kɛ k'i bɛ u ninnu filɛ ɲɛ ne aw de ɲɛ b'a la ne bɛ na u bɛ ka girin ne kan cogo min ni a y'a sɔrɔ ne b'u tɔɲɔ ko n'u degun n'u ye ɲɛ o bɛ siran ɲɛ de mais aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka girin kan cogo min na i t'a dɔn yɛrɛ ko ne yɛrɛ ka kalandenw don i yɛrɛ se k'o dɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ maa wɛrɛ de bɛ centre la nin min tɛ buwa yɛrɛ ye o sɔrɔla tuma san bɛ ka gosili kɛ an y'a lajɛ k'an ka bɔgɔ biriki gosi an ye biriki 5000 ani dɔɔni an y'o gosi bɔgɔ biriki la a 2011 ka sɔrɔ ka so ninnu jɔ bon ka sɔrɔ y'a faamuya b'a la k'a dayɛlɛli ka an ka kayi faamaba ninnu k'u bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen nana a dayɛlɛli la so in bɛ dayɛlɛ waati min na bon an bɛ baara min fana na nin kunfɛ baara tɛ an yamaruyalen bɛ nin baara nin fana parce que récépissé de b'an bolo awɔ a t'i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ non o tɛ dɛ récépissé de b'an bolo ni yamaruya bɛ kɛ nin baara in kɛli la maa minnu ka baara ye nin ye ne kɔni i n'a fɔ nin baara i n'a fɔ kunkolo belibana bɛ se ka yala i bɛ se ka problème sɔrɔ i kunkolo la walima a bɛ se ka kɛ fa ye a bɛ se k'o n'a ɲɔgɔnna ye donc baara in bɛ bolo o de kan an bɛ se ka bana caman furakɛ ni ala ka diɲɛ ye mais an yɛrɛ sigikunba yɛrɛ de o de filɛ an filɛ ka min kɛ nin ye n'u nana u bila an fɛ yan dɔrɔn ka dɔɔni di o bɛ sɔrɔ k'i ba u la an t'u ye an t'u cogoya dɔn mais ne bɛna kɛ cogo di
o kɔni tɛ se k'a fɔ ko mɛ n ɲɔgɔn adamaden ɲɔgɔn ye ni lahala la o nana dilan ma n m'u ka mɔgɔw ye ka ban ka fɔ tuguni n bɛna o labila cogo dɔ la yɛrɛ o kɔni tɛ se ka kɛ tɔɔrɔ min bi yan alahu subahana wa taala dɔrɔn de bɛ yan tɔɔrɔ dan dɔn ne yɛrɛ y'a lajɛ a balo balimakɛ n bɛ ka kuma ni ala de cɛ la yan malo 50 tile 3 de don tile 3 malo 51 e k'o lajɛ i tɛ commerçant ye i tɛ dɔwɛrɛ ye o b'i balo cogo di nka ni maa ye fɛn fɛn kɛ ala kama ala bɛ k'i dɛmɛbaga ye maa si tɛ ka foyi kɛ ala kama ni ala taala m'a dɛmɛ ka ye fo kana bi kana yan bi la première fois a ka se k'a lɔn ka i yɛrɛ kɔnɔ yan degun jumɛn bɛ yan fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ yen o fana ala dɛmɛ dɔ de ye o fana ala dɛmɛba dɔ de ye mɔgɔ nɔmuru bɛ yan bɔ nin ye musow fana ka wɔɔrɔ fila in fɛ n'a tilala an bɛ taa o fana yɔrɔ la musow ka wɔɔrɔ fana bɛ yen bon an kɛrɛfɛ jamana ni mɔgɔ caman fana bɛ a centre in kɔnɔ yan mais ka ville yɛrɛ mɔgɔ ka ca la fo k'a fɔ k'a dama tɛmɛna ka yɛrɛ ville yɛrɛ kɔnɔ donc voilà an bɛ nin baara in kɔnɔ i m'a ye hali ga ni fitini filɛ funteni filɛ waati min nɔ a normalement ga ninnu man ka kɛ tan hali funteni waati min filɛ sisan fo ka tilema kɛ nin funteni kɔnɔ funteniba min bɛ bɔ u bɛ nin de kɔnɔ nin cogo nin kɛɲɛ la i n'a fɔ an balimakɛ yɛrɛ min filɛ k'a lakale wa an balimakɛ min filɛ k'a fɔ nin sisan ne tɛ nin fa dɔn t'a ba dɔn walahi n t'a dɔn wala ta min yɛrɛ fana ye so ninnu mansɔnya kɛ an ye biriki gosi mɔgɔ minnu ye nin soden 9 jɔ 7 filɛ yan 2 filɛ yan fɛ o 9 ye min fana y'o jɔ an t'a fa dɔn an t'a ba dɔn a bɔra fo jɛnɛ a nana ka ye fa donna la mɔgɔ t'a la anw de y'a minɛ k'a furakɛ bon mansɔnkɛ min tun b'a fɛ ka so in jɔ a dɛsɛra so in na a ko ko n'ale ye so jɔ ko sani ka dugu jɛ ko so bɛ ka jɛngɛ ne ko n ko bon an ka yafa ɲɔgɔn ma o kɛ waati min na an ka yafa ɲɔgɔn ma kamalen y'i to ne kɛrɛfɛ ko karamɔgɔ ko ne bɛ se ka so in jɔ koyi n ko he salifu fa de b'i la fatɔ ni so jɔ wasa nɔgɔyara kosɛbɛ mɛ an t'a dɔn ko mansɔn don ko a ye mansɔn minɛn fɔ ko ka nin san ka nin san ka nin san an y'olu san an sɔrɔla ka a d'a ma ale de ye nin so jɔ mɛ an y'a minɛ ala kama k'a furakɛ ja mansɔn don a fana ye nin bɛɛ lajɛlen jɔ ale de bolo nɔ filɛ nin an yɛrɛ ka maa furakɛlen han ale de bolo nɔ filɛ nin ye bon n'i y'a ye k'a fɔ o la i b'a ye k'a fɔ degun ka bon fo ka taa dama tɛmɛ an bɛ yaala mɔgɔ dɔw bɛ n'u ye tiɲɛniw kɛ an b'o fana minɛ n'a sɔrɔ lajurutaw don an b'a lɔn kayi yan mɔgɔ mali yɛrɛ kɔnɔ yan ninnu ka problème ka ca cogo min na mɔgɔ jogi ni mɔgɔ bana la bon i b'a dɔn a ko ka gɛlɛn bon an b'a furakɛli kɛ comprimé tɛ anw bolo an tɛ pikiri kɛ an ka farafin fura lawale la an bɛnbakɛw tun bɛ nin bana jugu ninnu furakɛla ni sira minnu ye an fana b'a furakɛ ni o de sira ye an tɛ comprimé d'u ma parce que an t'o dɔn an tɛ se ka pikiri k'u la sabula an t'o dɔn mais an ka traditionnel n'o y'an ka lanbe n'an ka farafin fura yɛrɛ la maa caman bɔra nin centre kolo in kɔnɔ yan maa caman tiɲɛ don ni maa min na bila sisan ni 87 ni sisan tɛ o yɛrɛ ka jan an tɛ 87 ta o la bon hakili se k'o bɛɛ minɛ dɔw bi furakɛ dɔw tɛ furakɛ centre de don k'a fɔ ko ni maa ma nana yan i bɛ furakɛ ayi non fa t'o fɛn ye dɔw bi furakɛ mɛ n'i y'a sigi 10 ala b'i dɛmɛ tuma dɔ la i bɛ 6 sɔrɔ tuma dɔ la yɛrɛ i tɛ 6 in sɔrɔ 10 na i bɛ 5 sɔrɔ min bɛ se ka kɛnɛya maa 10 na tuma dɔ la i tɛ 5 yɛrɛ sɔrɔ i bɛ 7 sɔrɔ i bɛ se k'o sɔrɔ a la mɛ n'i y'a sigi mɔgɔ 100 sisan a kɛra cogo cogo i bɛ se ka mɔgɔ 40 mɔgɔ 50 i bɛ se k'o sɔrɔ a la walima mɔgɔ 60 tuma dɔ i bɛ se k'o sɔrɔ komi san o san an bɛ labilali kɛ minnu kan ka labila ko mɔgɔ ma dogo kayikaw la yan san an bɛ maaw wele ka base siri mɔgɔ minnu bɛna labila ka se k'olu labila 2011 ka n'a bila yɔrɔ min na an ye maa min labila o kɔnɔ a ka bɛrɛ t'a jɛ maa 30 ni dɔɔnin n bɛ se ka min fɔ o kunna a bɛ maa 30 ani dɔɔnin bɔ o dɔw yɛrɛ bɛ yen halisa o bɛ yan de bɛ a 2009 mais olu ma se ka kɛnɛya u b'an bolo yan i y'a nin kabako ye banabaatɔ de b'an bolo yan o nana a de bɛ a 2009 ka yama filɛ kɛ banabaatɔ de b'an bolo yan o bɛ yan k'a 2009 o ye sɛmaru ye halisa a ma se ka kɛnɛya tiɲɛ yɛrɛ la mais dɔw yɛrɛ bɛ na o kɔfɛ dɔrɔn san 1 dɔɔnin komi ni maa min y'a fɔ n bɛ fa furakɛ kalo 1 kalo 2 o t'a dɔn fa tɛ se ka furakɛ kalo 1 kalo 2 ni fatɔ kɛnɛyara san 2 kɔnɔ kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ la ala kan ka barika da o la kosɛbɛ a faamuna wa i bɛ se ka ala barika da o la o de yɔrɔ kosɔn n bɛ se ka dɔɔnin min fɔ a ye o de filɛ nin ye